السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أهلا ومرحبا وسهلا بكم في لقائنا المتجدد. كل عام وأنتم بخير وصحة وعافية وستر. أيها الأحباب الكرام، اليوم بإذن الله تعالى محاضرتنا الرابعة على التوالي بفضل الله تعالى، نتناول فيها أنواع الحديث من حيث الصحة والضعف. وكما تعلمون بفضل الله تعالى أن الأحاديث أقسامها من حيث الصحة والضعف تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول الحديث الصحيح، القسم الثاني الحديث الحسن، القسم الثالث الحديث الضعيف. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam ilmu mustalahul hadis setelah Fadilatul Syekh guru kita Syekh Maisarah mengucapkan tahmid, salawat serta salam. Kemudian beliau menyampaikan pula bahwasanya pada hari ini kita akan memasuki tema baru dari pembahasan ilmu mustalahul hadis, di mana pada hari ini kita akan membahas tentang macam-macam hadis bila ditinjau dari segi kualitasnya, dan itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama hadis sahih, dan yang kedua hadis hasan, dan yang ketiga yaitu hadis dhaif. اليوم إن شاء الله تعالى سنتناول الحديث الصحيح، ما معناه أو ما شروطه، وكيف هو صحيح، ولماذا هو صحيح، وما هي الشروط التي لا بد أن تتوفر في الحديث حتى يكون صحيحا. Dan pada hari ini kita akan membahas 1 dari 3 macam-macam hadis dari segi kualitasnya. Dan yang pertama yang akan kita bahas pada hari ini adalah hadis sahih. Apa itu hadis sahih? Seperti apa bentuk hadis sahih, dan bagaimana pula syarat-syarat daripada hadis sahih? الحديث الصحيح هو أعلى مراتب الحديث كلها. أعلى مرتبة من مراتب الحديث هو هذا الحديث الصحيح، وله شروط لا بد أن تتوفر حتى يكون حديثا صحيحا. Hadis sahih adalah hadis dengan kualitas atau tingkat tertinggi di antara seluruh hadis yang ada. Dan hadis sahih memiliki beberapa syarat untuk dikatakan sebagai hadis sahih, dan di sini kita telah memiliki 5 syarat daripada hadis sahih. حتى نفهم هذا جيدا، عندنا سلسلة الإسناد، عندنا شيء اسمه السند، وعندنا شيء آخر اسمه المتن. فهذه هي سلسلة الإسناد من الراوي الأدنى وهو الإمام البخاري، وهذا الراوي الأعلى وهو الصحابي وهو سلمة رضي الله عنه وأرضاه. فعندنا من البخاري حتى سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله يسمى إسناد، هذا يسمى إسناد أو سند. Dan di antara syarat-syarat hadis sahih yang pertama adalah tersambungnya sanad dari perawi terbawah sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan jika kita lihat di depan itu sudah ada contoh daripada isnad atau susunan sanad dari perawi yang paling bawah sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Di situ tertulis bahwasanya perawi terbawah itu adalah Al-Bukhari, sampai kepada perawi berikutnya Yazid, dan sampai kepada Salmah sebagai perawi teratas, dan sampai setelahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا معينا يرويه عنه سلمة، يرويه عن سلمة يزيد، يرويه عن يزيد الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. فهذه كلها تسمى سلسلة الإسناد
الإمام البخاري شيخه يزيد، وشيخ يزيد سلمة، وشيخ سلمة النبي صلى الله عليه وسلم قائل الحديث. Jika Nabi Muhammad SAW mengeluarkan satu hadis, maka hadis Nabi Muhammad SAW didengar oleh Salamah, kemudian setelah itu dari Salamah akan turun kembali didengar oleh muridnya yaitu Yazid, dan dari Yazid akan turun kembali ke muridnya yaitu Bukhari. Maka susunan ini itu merupakan silsilah sanad dari mulai perawi yang paling bawah sampai dengan perawi yang paling atas, kemudian tersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. حتى نفهم هذا من شروط الحديث الصحيح أول شرط اتصال السند، واتصال السند هذا أي اتصال هذا السند لابد للبخاري أن يكون قد رأى يزيد، ويزيد لابد له أن يكون قد رأى سلمة حتى يسمع منه، فالإمام البخاري سمع من يزيد مباشرة، ويزيد سمع من سلمة مباشرة، وسلمة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فأول شرط من شروط الحديث الصحيح اتصال السند. Maka dari sini kita tahu bahwasanya syarat pertama daripada hadis sahih adalah tersambungnya sanad. Jika kita lihat dari contoh di depan bahwasanya Imam Bukhari itu harus tersambung sanadnya ke gurunya di atasnya, tidak boleh terputus sama sekali, maka harus tersambung dari Imam Bukhari ke Yazid, kemudian dari Yazid harus tersambung dan tidak boleh terputus ke Salmah, dan dari Salmah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون متصلا، لكن إذا روى مثلا يزيد هذا مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ولم يذكر سلمة هنا، وهذا سلمة لا يكون موجودا، نقول أن هذا الحديث ليس متصل السند. لماذا؟ لأن يزيد هذا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يزيد رأى سلمة، فإذا قال يزيد قال رسول الله فهذا لا يسمى حديثا متصلا لأنه أسقط راو. Baik, jika dikatakan dalam satu hadis ada kasus sebagai contoh Yazid mengambil hadis dari Nabi Muhammad SAW langsung ke Nabi Muhammad SAW tanpa ada perantara Salma, maka itu berarti hadis yang tidak tersambung sanadnya, karena Yazid itu tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, melainkan Yazid bertemu dengan gurunya yaitu Salmah, dan dari Salmah barulah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Maka hadis tersebut jika dikatakan Yazid mendapatkan hadis langsung dari Nabi Muhammad SAW, maka ia tidak memenuhi syarat pertama daripada syarat hadis sahih, yaitu tersambungnya sanad. فلا بد أن يكون كل راو سمع من شيخه مباشرة حتى يروي عنه، فلا يقول الإمام البخاري عن سلمة ولا يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل البخاري عن يزيد، ويزيد عن سلمة، وسلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap perawi itu harus mendapatkan hadisnya dari gurunya yang bertemu langsung dengannya di atasnya. Maka tidak dikatakan Bukhari dari Salmah, melainkan Bukhari dari Yazid, Yazid dari Salamah, dan Salamah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. هذا هو الشرط الأول. Ini adalah syarat pertama daripada syarat hadis sahih. الشرط الثاني عدالة الرواة، ولا بد أن تحفظوا الخمسة هذه جيدا، لا بد أن تحفظوا الخمس شروط. الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني عدالة الرواة. ما معنى عدالة الرواة؟ عدالة الرواة أن يكون الراوي عدلا. ما معنى الراوي عدلا؟ الراوي عدل أي لا يرتكب الكبائر، لا يترك الصلاة مثلا، لا يترك الصوم مثلا، لا يزني مثلا، لا يسرق مثلا، لا يكذب مثلا، لا يرتكب الكبائر، ولا يصر على الصغائر، الهمز واللمز، وأن يمشي بين الناس بأفعال لا تليق. إذن لا يصر أي لا يداوم، لا يفعل الصغائر كثيرا كثيرا كثيرا. Dan syarat
daripada hadis sahih yang kedua adalah ruwat atau perawi yang merawikan hadis itu harus orang yang adil. Adil dalam arti apa? Adil dalam artian dia la yartakibul kabair, dia tidak melakukan dosa-dosa besar, tidak meninggalkan sholat, tidak berzina, dan dosa-dosa besar yang lainnya. Maka ketika ada perawi yang melakukan dosa besar, maka itu telah masuk ke dalam kategori yang tidak termasuk ke dalam syarat hadis sahih. Dalam syarat yang kedua yaitu perawi yang adil. Dan juga perawi yang adil tidak akan melakukan dosa-dosa kecil secara kontinu atau berkelanjutan. Kita sebagai manusia tentunya ada salah dan dosa, akan tetapi bagi perawi itu memiliki syarat tertentu, yaitu tidak melakukan dosa-dosa kecil secara terus-menerus. Dan juga perawi disyaratkan agar tidak melakukan hal-hal yang tidak layak, hal-hal yang menurunkan wibawanya, hal-hal yang menjatuhkan martabatnya. Maka ketika hal-hal tersebut, dosa besar, dosa kecil, dan hal-hal yang tidak manfaat itu ditinggalkan, maka termasuk ke dalam golongan syarat yang kedua, yaitu perawi yang adil. إذن يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر ولا يأتي بخوارم المروءة. معنى خوارم المروءة أن يلبس الرجل مثلا سلسلة هنا وهو يمشي، أو يمشي بآيس كريم، الآيس كريم هذا المثلجات، ويلعقه في الشارع بلسانه مثلا، أو يأخذ ساندويتش مثلا ثم يمشي في الشارع فيأكله أمام الناس وأمام العامة. هذا لا يليق، وهذه ليست من المروءة. أو يرتدي مثلا شرطا قصيرا وفلنة بحمالات هكذا تكون وكتفه يظهر وركبته وفخذه يظهر، فهذه تسمى كلها خوارم المروءة. Dan juga di antara hal yang termasuk ke dalam syarat daripada perawi yang adil adalah tidak melakukan hal-hal yang tidak wajar, yang bisa menjatuhkan martabatnya, yang bisa menurunkan harga diri sebagai seorang manusia, sebagai seorang mukmin. Di antaranya adalah seperti ia menggunakan pakaian yang tidak layak, menggunakan pakaian atau baju yang ketiaknya terlihatan misalkan, atau menggunakan celana pendek misalkan, atau mungkin dia makan es krim sambil berjalan-jalan di tempat-tempat umum masalan. Nah, itu semuanya adalah permisalan daripada hal-hal yang termasuk ke dalam golongan kategori menjatuhkan harga dirinya atau menjatuhkan muruahnya sebagai seorang perawi. Dan jika itu termasuk ke dalam golongan perawi, maka ia tidak termasuk ke dalam golongan hadis sahih karena tidak memenuhi syarat kedua, yaitu perawi yang adil. يبقى هكذا أخذنا ستو دوا إيجا ثلاثة تمام ضبط الرواه. ومعنى تمام ضبط الرواه أن يكون الراوي ضابطا أي حافظا لما روى من الأحاديث. لا بد أن يكون حافظا الحديث والمتن حفظا دقيقا جيدا لا غبار عليه فيه. والضبط يعرض على أقرانه من الثقات. إذا أردنا أن نعرف ضبط أحدهم فإننا نرى روايته ونعرضها على رواية الثقات. إن وافقتهم فهو ضابط، وإن خالفتهم فهو غير ضابط، وهذه فيها فروقات كثيرة. فالضبط هو أن يعي جيدا ما سمع فيبلغه كما سمعه بالضبط، فهذا يسمى ضابطا وله نوعان. سنتكلم عنه. Ya, syarat yang ketiga adalah sempurnanya kualitas atau kapabilitas hafalan daripada perawi. Di antara syarat-syarat hadis sahih adalah perawi harus memiliki kualitas hafalan yang luar biasa baiknya, luar biasa bagusnya. Jadi apapun matan hadis yang didengar, maka itulah yang akan keluar daripada lisannya, dan itu bisa bertahan dalam otaknya, kemudian keluar dari lisannya dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga ketika ada pertanyaan apapun yang berkaitan dengan hadis tersebut, maka ia bisa menjawab sesuai dengan apa yang ia dengar, ia ucapkan sesuai dengan apa yang ia terima. إذن لا بد أن يكون ضابطا لما يروي عن
شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والضبط يكون نوعان: النوع الأول هو ضبط الصدر، أي حفظه جيد، رجل يحفظ حفظا جيدا وحفظه حاضر، فهذا يسمى ضبط صدر. والآخر يسمى ضبط كتاب أو ضبط سطر، أي أنه يكتب في الورق ويكتب في الرقاع ويكتب في الكشاكيل والكراسات، فهذا يسمى ضبط كتاب، أي له كتاب يكتب فيه، وهذا هو الضبط. Dan termasuk juga ke dalam syarat yang ketiga ini, yaitu kualitas atau kapabilitas daripada hafalan perawi, itu kita bagi menjadi kedua bagian. Bagian pertama adalah dhabtu sadrin, atau yang disebut dengan kualitas hafalan yang baik yang tertanam dengan kuat di dalam dadanya atau di dalam sanubarinya, sehingga ketika ia mendengarkan satu riwayat hadis itu langsung masuk ke sanubarinya dan ia bisa mengeluarkan apa yang ada di sanubarinya, ada di pikirannya sesuai dengan apa yang ia dengar. Dan yang kedua, contoh yang kedua atau bagian yang kedua adalah dhabtu kitab, yaitu perawi yang baik dalam catatannya, yang memiliki catatan-catatan yang sempurna, catatan-catatan yang baik, sehingga ketika ia mendengar satu riwayat hadis, kemudian ia mencatatnya dengan catatan yang baik, yang rapih dan sempurna, sehingga itu bisa menjadi pembendaharaan yang baik dalam sanubarinya, kemudian disampaikan melalui lisannya. Maka ini merupakan dua bagian atau dua macam daripada dhabtu ruwat. وضبط الكتاب أي إذا كتب في كتابه لا بد أن يحافظ عليه، فلا يعبث به طفله الصغير، ولا يقطع منه ورقة، ولا يضيف له شيئا، ولا يسرقه أحد، فلا بد أن يحافظ عليه حتى يكون ضابطا. Dan juga termasuk kategori dhabtu kitab atau kualitas perawi yang dhabit dalam penulisannya itu adalah harus bersyarat, yaitu tidak diikut campuri dengan anak-anak, misalkan anak-anak yang ada di sekitarnya misalkan bisa merobek kitabnya, tulisannya, atau mencoret-coret tulisannya. Nah, itu tidak termasuk ke dalam dhabtu kitab. Jadi syarat bagi kualitas perawi secara hafalan dalam hal penulisan itu harus memenuhi persyaratan tersebut, yaitu tidak diikut campuri dengan kondisi atau keadaan yang ada di sekitarnya, tidak terganggu sama sekali dengan kondisi yang ada di sekitarnya. ثم بعد ذلك عدم الشذوذ، لا يكون الحديث شاذا، ومعنى أن يكون الحديث شاذا هو مخالفة الثقة من هم أوثق منه، مخالفة الثقة من هم أوثق منه أو جمع من الثقات، أي إذا روى أحد من الثقات حديثا معينا في باب معين رأيناه يكون مخالفا لكثير من الثقات، فهذا يسمى شاذا. Dan syarat yang keempat daripada syarat hadis sahih adalah terhindar daripada kejanggalan. Maka hadis yang sahih itu tidak mungkin ada kejanggalan di dalamnya. Janggal dalam artian apa? Janggal dalam artian menyelisihi para perawi-perawi lain yang lebih terpercaya, yang lebih tinggi kredibilitasnya, sehingga itu termasuk ke dalam golongan janggal yang tidak termasuk ke dalam syarat hadis sahih yang keempat ini. Maka hadis yang sahih itu terhindar daripada kejanggalan yang disepakati oleh para imam atau para ulama perawi sebelumnya. Wa akhiran رقم 5 عدم العلة القادحة، والعلة هي سبب خفي يقدح في صحة الحديث ويكون خفيا. سبب العلة هي سبب خفي يقدح في صحة الحديث، والعلة معناها المرض، أي حديث فيه علة أي فيه مرض. والعلة نوعان: علة قادحة أي علة تضعف الحديث، وعلة أخرى وهذا ليس مجاله يعني أو وقته. Ya, syarat yang kelima adalah
syarat hadis sahih yang kelima adalah terhindar dari cacat. Cacat dalam artian cacat yang atau sebab yang tersembunyi, yang tidak tampak, yang tidak diketahui, meskipun secara zahir hadis tersebut selamat dari cacat, akan tetapi ada beberapa hal yang tidak diketahui, yang tidak tampak dalam permukaan, yang dapat merusak kesahihan hadis tersebut. Maka ketika ada cacat dari hadis tersebut, meskipun itu bentuknya tidak diketahui atau tersembunyi, maka tidak bisa disebutkan dalam kategori hadis yang sahih. إذن أيها الكرام، في نهاية الحلقة نعيد مرة أخرى لابد أن نحفظ شروط الحديث الصحيح. أولا اتصال السند، ثانيا عدالة الرواه، ثالثا تمام ضبط الرواه، رابعا عدم الشذوذ، خامسا عدم العلة القادحة. Maka dari itu para pemirsa, para jamaah sekalian, kita wajib menghafal 5 syarat daripada hadis yang sahih, yaitu diantaranya adalah tersambungnya sanad, kemudian yang kedua adalah perawi yang adil, kemudian yang ketiga adalah sempurnanya kualitas hafalan daripada perawi, kemudian yang keempat adalah hadis harus terhindar dari kejanggalan, dan yang kelima adalah terhindar daripada cacat. إلى هنا أيها الأحباب الكرام قد وصلنا إلى آخر حلقتنا. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأل الله أن يتقبل منا الصيام والقيام والركوع والسجود وسائر الأعمال يا رب العالمين. نتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. وأخيرا أسأل الله أن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، وأن ينصرهم على أعدائهم يا رب العالمين، وأن يحرر المسجد الأقصى من دنس اليهود. جزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.